السلام عليكم. وصلوا عملنا مع كتاب اللغة الفرنسية لو ليفر دو فرونسي 3e MP لا باج 76 76. نبداو بسم الله. Je m'entraîne. Je m'entraîne. Je m'entraîne. أتمرن. Alors, sépare les mots pour trouver la phrase. Sépare les mots pour trouver la phrase. Alors, هنا عندي une phrase جملة حروفها كلها ملتصقة متلاصقين مع بعضياتهم. دونك لازمني نفرق ما بين الكلمات. Alors, sépare les mots هي فرق الكلمات pour trouver la phrase لتجد الجملة حتى تولي عندي جملة عندها معنى. جملة قال لك n'oublie pas la majuscule et le point. Donc la majuscule en début de phrase et le point à la fin. هاد التمرين التلاميذ اللي عندهم واحد المستوى راح يجيهم سهل، والتلاميذ نوعا ما يجيهم صعب، ولا حتى التلميذ اللي ما عندهش رصيد لغوي. دونك كاين عده طرق طرحتهم عليكم في المرات السابقه لاننا حلينا هاد النوع من التمارين. هاد المره نمد ابني في البيت، نمد له ورقه ونقول له بدا تكتب في الحروف، بدا تنقل لي في الحروف. alors par exemple il va prendre le L, le E et le S. il va lire. يقرا. كي يقرا لا كان لقى عندها معنى هاد الكلمه ينحيها بجانب، il va passer aux lettres suivantes pour avoir un mot. معناتها يقبض حروف يكتبهم، كي يشوف روحها تحصل على معنى يخليه على جانب ويمشي يجرب مع الحروف المتبقيه، كي تحصل على كلمه يعاود يحطها مع الاخرى اكسيتيرا حتى يكمل الجمله تاعه. باغ اكزومبل جو كومونسي افيك لو ال او اس، راح نصيب لي نحطها اكوتي، نرجع او ان اف. او ان اف ce n'est pas un mot qui a du sens. نزيد a n t enfant. بصح انا سبق وقلت لي معناتها راني او بلوريال. enfant لازمها اس، نزيد لو اس، دونك خلاص راني تحصلت على لي زونفون. نكمل مع باقي الجمله حتى نتحصل على الكلمات. هذه طريقه من الطرق للتسهيل، سبق شفنا طرق واحده اخرى. دونك جو في سيباري. دونك عندي لي le L en majuscule. les enfants sont dans le jardin. Point. Une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. تبدأ toujours بحرف كبير وتنتهي بنقطة. Les enfants الأطفال sont dans le jardin. الأطفال في الحديقة. Donc les enfants sont dans le jardin. نتمنى تجربوا هذه الطريقة راح تسهل لكم العمل. Alors les enfants sont dans le jardin. On a séparé les mots وتحصلنا على une phrase. نواصلوا عملنا. Alors قال لك complète les mots avec un EIN, un AIM, un UN, un UM, un IN. Puis lis le texte. باقي شفناهم. un EIN, AIM, UN, UM, IN. دونك أكمل الكلمات. معناتها عندي كلمات فيها نقصان، نكمل لا بارتي كي مونك ثم أقرأ النص لي لو تكست. نبداو بسم الله. دونك لا بوبي دو نريمان. لا بوبي دو نريمان. chaque matin IN. chaque matin Neriman lave sa poupée. chaque matin IN Neriman lave sa poupée. Elle lui met du parfum. Elle lui met du parfum. Parfum UM. Elle lui met du parfum. La poupée a une bouche ouverte. La poupée a une bouche ouverte. Elle dit j'ai faim. Faim AIM.
Elle porte une ceinture. Ceinture, E-I-N. Ceinture. Ceinture, E-I-N. Elle porte une ceinture de cuir marron. Elle met un chapeau rose. Donc, واش عندنا matin, parfum, matin, I-N, parfum, U-M, fin, I-M, ceinture, E-I-N, un chapeau. نرجعوا للصورة. Alors, on voit la petite Neriman et sa poupée. Sa poupée porte une ceinture marron hizam bunni, un chapeau rose. La poupée a la bouche ouverte. فمها مفتوح. Donc نعاودو نقراو النص. Chaque matin, Neriman lave sa poupée. Elle lui met du parfum. La poupée a une bouche ouverte. Elle dit « J'ai faim ». Elle porte une ceinture de cuir marron. Elle met un chapeau rose. Donc, la poupée de Neriman. Chaque matin, Neriman lave sa poupée. Elle lui met du parfum. La poupée a une bouche ouverte. Elle dit « J'ai faim ». Elle porte une ceinture de cuir marron. Elle met un chapeau rose. Donc, la petite poupée de Neriman porte un chapeau rose, une ceinture marron, à la bouche ouverte. Neriman parfume sa poupée, elle lui met du parfum. La petite poupée dit « J'ai faim ». Donc, naoud, matin, parfum, fin, ceinture et un chapeau. سهل جدا. نوصلوا مع التمرين الموالي. يعني درس اليوم سهل نوعا ما. Écris le nom qui correspond à l'image, puis lis la phrase. Alors, l'image, صورة, عندنا 4 صور. Écris le nom qui correspond à l'image. عند كل صورة راح نكتب le nom qui correspond الملائم. ثم أقرأ الجملة. Donc عندي هنايا un dauphin, un lapin, un poulain, un daim. Donc, un daim, un poulain, صغير الحصان, un lapin كما تعرفوه الأرنب, et un dauphin. J'ai écrit. المطلوب مني écris le nom qui correspond à chaque image. Donc, un daim, un poulain, un lapin, un dauphin. Lundi matin, en classe, chacun de nous dessine un animal. Un daim, un poulain, un lapin, un dauphin. نواصلوا. قال لك recopie dans ton cahier les mots dictés. بمعنى راح تكون إملاء. Un singe, un singe, singe قرد. Un lapin. ماذا بيكم حتى هادو عملوهم في البيت على شكل إملاء. المرة الأولى كتبوهم وقراوهم ومن بعد خبيو الكتاب وعملوهم على شكل إملاء. Donc, un daim, un poulain, un lapin et un dauphin. بالتوفيق.